गार्डनर्स मु गायत्री वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री स्ट्रीम गार्डन। आज वीडियो रे मु आपण मान सहित अपराजिता गछर केयर टिप्स ऊपर वीडियो शेयर करिवि। जदि आपनक अपराजिता गछटी भलो भाबे बढ़ू नाही, सेथिरे आपनकर फूल आसुनी, गछरे नुआ नुआ ग्रोथ आसुनी, एहा सहित अपराजिता गछर पत्र गुड़िक किछि ए भळे हे जाउछि, मोड़ी हे जाउछि, धीरे धीरे करिकि गछटी आपनकर सुखिया पई लागुछि, खराब हेबा पई लागुछि, ताहाले वर्तमान अपराजिता गछरे केउ सब काम करिवे, तार केमति कोन जत्न नेबे जहाँ फल कि आपनक अपराजिता गछटी बहुत सुंदर भावे बढ़िबो। एथिरे सब नुआ नुआ ग्रोथ आसीबो, नुआ नुआ पत्र आसीबो आ बहुत सारा फूल आपनक अपराजिता गछरे मध्ये फुटिबो। से सब विषय आजिर वीडियो रे म आपन मान सहित शेयर करिवि। वीडियोटी को बिल्कुल भी स्किप करंतुनी, सब प्रकार केयर टिप्स आज ए वीडियो रे पाई जिवे अपराजिता गछ को नेकी। तो चलंतु देरी न करिकि आरंभ करिबा आजिर वीडियो। प्रथमे तो जदि आपनक अपराजिता गछरे नुआ नुआ डाल आसुनी किंबा नुआ नुआ ग्रोथ आसुनी, अपराजिता गछटी आपनकर बहुत ही पुराना हे गलानी, बहुत आगरु सेतरे बहुत सुंदर भावे फूल फुटुतिला, किंतु वर्तमान सेतरे नुआ नुआ ग्रोथ आसुनी किंबा फूल फुटुनी, ताहाले वर्तमान आपण अपराजिता गछर प्रूनिंग करि परिबे। जहाँ सब तार पुराना डाल अछि, मैच्योर डाल अछि, ताको आपण काटि नियंतु। ए भळा बे देखंतु गछटी बहुत सुंदर भावे मोर ग्रोथ करिथिला, बहुत ही अधिक माडी थिला, किंतु एथिरे नुआ नुआ ग्रोथ आसुनथिला, सेति पई यार मु प्रूनिंग करि नैथिली। तळु किछि एतिकी रखिकी मु डाल गुडी को काटि नैथिली। आ एबे देखंतु एथिरे केते सुंदर भावे सब नुआ नुआ डाल आसी गलानी, आ बहुत जल्दी एथिरे मध्ये कढ आसीकी सुंदर भावे फूल फुटिबा पई लागिबो। तेणु फास्ट जदि आपणक अपराजिता गछरे नुआ नुआ डाल आसुनी, ताहाले वर्तमान आपण प्रूनिंग करि नियंतु। एहा सहित जदि आपण गछटी को गोटे कुंडरे लगेइछंती, ताहाले तार ड्रेनेज होल को चेक करंतु। जदि तार ड्रेनेज होल बाटे आपनको ए भळा बे किछि चेर देखा जाउछि, ताहाले से क्षेत्र रे अपराजिता गछटीर रिपोर्टिंग मध्ये करि नियंतु। हे पारे तार चेर गुडी को बाउंड हे जिबा कारणरू सेतिरे फूल आसुथाई न पारे। सेति पई जदि आपण तार वर्तमान प्रूनिंग सहित रिपोर्टिंग मध्ये करि देबे, ताहाले आपणक अपराजिता गछर ग्रोथ बहुत सुंदर हेबो, आ सेतिरे ढेर सारा फूल मध्ये आसीबो। रिपोर्टिंग करिवा पई चलंतु केमति कोन माटी प्रस्तुत करबा से विषय रे देखिनेबा। रिपोर्टिंग करबा पई प्रथमे एटी किछि माटी मु नेछि, जहा सब शीत दिनिया गछ लागिथिला, तो सेई माटी को काढी की मु एको 2 दिन खरा रे सुखै नेथिली। तापरे एही माटी को नेछि। जदि आपण फ्रेश माटी नेउछंती, से माटी जदि आपनकर चिकिडा अछि, ताहाले जेतिकी माटी नेउछंती सेई सेम परिमाणर बाली आपण सेतिरे ऐड करि परिबे। किंतु ए माटी जेहेतु मोर ऑलरेडी बाली ऐड हेकी अछि, सेति पई एथिरे मु बाली ऐड करिबिनी। एहा सहित एथिरे वर्तमान देखंतु किछि मु अगाडी ऐड करूछि। जेहेतु खरा दिन तेणु अगाडी किंबा कोकोपीट ऐड करबा द्वारा माटीटी हमर सुखिबो नाही, हल्का मॉइस्ट रहइबो, जहा फळे कि खरा दिन रे अपराजिता गछटी बहुत सुंदर भाबे एथिरे ग्रोथ करि परिबो। एहा सहित एथिरे मु किछि खत ऐड करबी। अपराजिता गछ जो थाए तार चेर रे सब छोटो छोटो जेमति हमर गोल गोल थाए, जेमति ट्यूबर भली थाए, तो से भली आपे किछि प्रिपेयर हेइ थाए, जेउ थिरे कि जबक्षार जान भरपूर मात्रा रे प्रिपेयर हेइ थाए। तो गछटी सेइथिरु नाइट्रोजन बहुत सुंदर भाबे ग्रहण करि थाए। एहा सहित जदि आपनक अपराजिता गछटी जे कुंड रे लागिछि, आपण से कुंड रे किछि पनिपरिबा गछ लगाउछंती, ताहाले से गछर मध्ये ग्रोथ बहुत सुंदर भाबे हेइ थाए, आ गछटी रे आपनकर बहुत सुंदर भाबे पनिपरिबा मध्ये फळि थाए। सेथि पई अपराजिता गछ को बेसी किछि नाइट्रोजन वाला खतर आवश्यकता पड़ि न थाए। आपण याको अन्य प्रकार खत सब दे पारिबे। तो आपण नाइट्रोजन मध्ये दे पारिबे, प्लेन गोबर खत भी दे पारिबे, किछि भी असुविधा नाही। तो एठी मु किछि खत को मिक्स करके नेछि, जेमति कि प्रथमे नेछि किछि वर्मी कंपोस्ट, एहा सहित अल्प किछि परिमाण रे सोरस पिडा नेछि। जेहेतु खरा दिन अधिक परिमाण रे हम सोरस पिडा व्यवहार करिबानी, टोटली स्किप मध्ये करि परिबा। एहा सहित एथिरे किछि अंडार खोळपा मु नेछि, पाखापाखि 3 रु 4 टी अंडार खोळपा को ए भळा छोट छोट पीस करके नेछि। एहा सहित एथिरे किछि डीएपी मु ऐड करिछि। आपण एथिरे आउ किछि खत को मध्ये मिक्स करि परिबे, जेमति कि पत्रर खत हैला, बोन मिल हैला, किंबा आपण परिवा चोपार खत ए सब को मध्ये ऐड करि परिबे। किंतु वर्तमान एतिकी खत ही नेछि, क्वांटिटी देखि परथिबे बहुत कम क्वांटिटी रो खत मु नेछि। तो एहा को ए सॉइल मिक्स रे मु ऐड करि नेबी। खरा दिन पई पत्रर खत बेस्ट आपण पाख जति अछि ऐड करि परबे, किंतु वर्तमान मो पाखरे अवेलेबल नाही, सेति पई मो एथिरे ऐड करिनी। एहा सहित अल्प किछि परिमाण रे पाउस मु नेछि, जहा फळे कि माटी रे किछि भी पोको लागिबे नाही किंबा फंगस लागिबो नाही, गछर चेर गुडी को मध्ये खराब हेबो नाही। तो बस एतिकी किछि जिनिस को ही ऐड करिकि मो मोर अपराजिता गछ को रिपोर्टिंग करिबी।
ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଟି ଫୁଟି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବ। ତ ଏଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ଗଛରୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛରୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ଗଛରେ ତାହେଲେ ଗଛଟି ଏହି ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାରେ ହିଁ ତାର ସବୁ ଏନର୍ଜିକୁ ଲଗେଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଜିତା ଗଛରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବନି କିମ୍ବା କଢ଼ ଆସିବନି ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏସବୁ ଡେଡ୍ ହେଡିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗଛର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ତାକୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଛରେ କିଛି ମଞ୍ଜି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ହେଲ୍ଦି ଭାବେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଜିତା ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ହେବାର କିଛିଟା କାରଣ ଥାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଯଦି କିଛି ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମିତି ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ରର ପଛପଟେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ପୋକ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ତ। ଯଦି ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାର ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ 7 ଦିନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସହିତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଭାବେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବାର ବା ଜାକି ହେଇଯିବାର ଆଉ କିଛି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏନ୍ସର ଅଭାବ। ଯଦି ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖତ ଗଛକୁ ନ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କିମ୍ବା କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପତ୍ର ହେଇଥାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପାଣି, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଉଥିବେ, ଓଭର ୱାଟରିଂ କରୁଥିବେ, ୟାର ମାଟିଟିରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଥିବ, ତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରଟି ଏଭଳି ଭାବେ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ସେଇ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଗଛକୁ କିଛି ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ। 15 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ଗଛକୁ କିଛି ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖତ ଦେବା ଆଗରୁ ୟାର ମାଟିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲୁକା କରିନେବେ। ହାଲକା ଓଦା କିମ୍ବା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଥିଲାବେଳେ ମାଟି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖତ ଦେଇପାରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଓଦା ଥିଲାବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଖତ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମାଟିକୁ କିଛି ହାଲୁକା କରିନେବେ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଖତ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏନ୍ସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ୟାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଖତ ଦେଲା ପରେ ମାତ୍ର 7 ରୁ 8 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଗଛରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହେଇଯିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଖତ ଦେଇପାରିବେ? ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 2ଟି ଗଛ ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଖାପାଖି ଅଧ ଚାମଚ ଭଳି ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଭଳି ଏଠି ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ମୁଁ ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଉଁଶ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ କିଛି ଡିଏପି ନେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିଛି ଖତ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ମୋର ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ଦେବି। ସବୁବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବେସ୍ଡ ଖତ ଯଦି ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ୟାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଖତକୁ ମୁଁ ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛ 2ଟିରେ ଦେବି। ବାକି 1 ଗଛକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିନେବି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ 1 ଥର ଖତ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ 15 ଦିନକୁ 1 ଥର ଏହି ଖତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା ପତ୍ରର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଲା, ଘଷିର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଲା କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଲା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ 1 ଥର। ଏସବୁ ଖତ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଉ ସେଥିରେ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଦିନର ଖରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି। ପୁରା ଦିନର ଖରାରେ ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଜିତା ଗଛଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳର ମାତ୍ର 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟାର ଖରା ଯେଉଁଠି ପଡୁଥିବ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଜିତା ଗଛଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହେବ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଛଟି ଗ୍ରୋ କରିବ। 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଖରାରୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ଖରା ଆପଣ ଗଛକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମିନିମମ୍ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟାର ଖରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପରାଜିତା ଗଛରେ କିଛି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଟାଇପର ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବେସ୍ଡ ଖତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସେ ତାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛଟିକୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ତ ଏବେ ଏହି ଯେଉଁ ବକେଟଟି ଅଛି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଲଗେଇବି। ପାଖାପାଖି 12 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଇଏ ବକେଟ ହେବ। ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲଟା ଜାତୀୟ ଗଛ, ୟାର ଚେରର ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ୟାର ଚେରର ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ এইভাবে ভাবে 12 ইঞ্চর গোটে বকেট নেইছি আর এথিরে প্রথমে তার ড্রেনেজ হোলকু মু কিছু শুখিলা পত্র আর পরিবা চোপা ଦେଇକି কভার করে নেইছি। ଏହା ପରେ এতে কিছু মাটি ভরিকি মু এই গছটিକୁ লগাইদেবি। যেহেতু ইয়ে গোটে লটা জাতীয় গছ, ইয়াকু মধ্যে কিছু সপোর্ট দেওয়া ପାଇଁ পড়িব, যাহা ফଳରେ କି ইয়ার ডাଳ গুড়িক সেই স্টিক রে মাড়ি পারিব।
ए भाव देखो गछटी को मुझे रिपोर्टिंग करनी जेहेतु तार रूट को मुझे पूरा ओपन करनी से सकाल जो 3 ରୁ 4 घंटार खरा पड़ो पाखापाखि 11टा पर्यंत खरा पड़ो से भाव जगार मोर अपराजिता गछटी को लगेदेवी। तो फ्रेंड्स जदि आपण अपराजिता गछरे यही सब समस्या देखा जाउछि ताहले ए भलिया भाव तार जत्न नियंतु जहाँफल कि आपण अपराजिता गछटी बहुत सुंदर भाव बढ़िबो आ सेथिरे ढेर सारा फूल आसिबो। तो फ्रेंड्स आज एतिकी पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो आ गोटे नुआ टॉपिक सहित से पर्यंत गछ लगाऊ था खुशी रे था। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर।